भारतीय चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी भारतीय शहरी ने की, मोदी सरकार को भी मानना पड़ गया। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय शहर तेलंगाना से है। साजिद अकरम अपने खानदान से राब्ते में था। 1998 के बाद 6 बार भारत आया। ऑस्ट्रेलिया का हमलावर की मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता, तफ्तीश में ताउन मांग लिया। भारतीय मीडिया ने मुंडाई बीच के हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया था। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ। दहशतगर्द बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। गाड़ी से धमाका खेज मवाद और दहशतगर्द तंजीम का परचम भी मिला। बाप बेटा हमले से 1.5 माह पहले फिलिपाइन आए। 28 नवंबर को वापसी हुई। फिलिपाइन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का फिलिपाइनी हम मनसब से राब्ता, वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। इंटरनेशनल मीडिया ने आलमी बरादरी की आंखें खोल दी। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन की तहकीकाती रिपोर्ट्स। ब्लूमबर्ग ने भी मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय मीडिया में भारतीय दहशतगर्दी की नुमाया कवरेज। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। मोदी सरकार अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश समेत खित्ते के तमाम ममालिक भारतीय शरपसंदी का शिकार। गोलियां चलती रही, पुलिस दुबकी रही या इधर से उधर भागती रही। सिडनी हमले के दौरान पुलिस की पुरस्रार खामोशी छुप ना सकी। हमलावर से 20 मीटर फासले पर पुलिस वैन तेजी से गुजर गई। एहलकारों ने रुककर हमलावरों को रोकने की जसारत ना की। सिर्फ 100 मीटर दूर पुलिस हेडक्वार्टर गोलियों की थरथराहट सुनता रहा। बेयारो मददगार लोगों की मदद के लिए 11 मिनट तक कोई ना आया। ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों का सिडनी के शूटर साजिद अकरम की मयत वसूल करने से इनकार। मकामी मुसलमानों ने साजिद अकरम का जनाजा अदा करने और मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने से भी इनकार कर दिया। मुस्लिम रहनुमाओं ने हमलावरों को दायरा इस्लाम से बाहर करार दे दिया। कहा, बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का सिडनी के हीरो अहमद को खिराज तहसीन। हस्पताल में अयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद की बहादुरी को सराहते हुए हकीकी हीरो करार दिया। कहा, हमलावर दोनों बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। दहशतगर्द हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं, जो कामयाब नहीं होने देंगे। सिडनी हमले के हीरो अहमद की आलमी सतह पर पजीराई। टाइम मैगजीन ने अहमद को पर्सन ऑफ द ईयर करार दे दिया। अहमद ने गोलियों की बौछार में जान की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोचा। अहमद के इलाज के लिए एहतियात $21 लाख से तजावुज। दुनिया भर से लोगों ने एहतियात जमा कराए। मार्का हक में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त। बरतानवी जरीदे हकाइक सामने ले आया। शाहीनों ने सिर्फ 52 मिनट में भारतीय गरूक खाक में मिलाया। फजाई जंग में भारत के 4 राफेल तैयारे गिराए। बरतानवी जरीदे ने तबाह होने वाले राफेल तैयारों के सीरियल नंबर जारी कर दिए। भारतीय तैयारा MiG-29, Su-30 और हेरॉन ड्रोन भी मलिया मेड। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। JF-17 ने उधमपुर में दिफाई निज़ाम S-400 को उड़ाया। बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के परखच्चे उड़ाए। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की घटिया हरकत। मुस्लिम खातून का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। शर्मनाक हरकत में शदीद रद्द-ए-अमल। नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि नीतीश कुमार अब तक ओहदे पर क्यों हैं। भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वैन की भी तनकीद। कहा, भारत में ख़वातीन दुश्मनी और इस्लामोफोबिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की खातून का नकाब जबरदस्ती हटाने की मजम्मत।
بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے قراندازی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورکر ندیم کو فون کر کے مبارکباد دی۔ 720 صنعتی ورکرز گھر کے مالک ہوں گے۔ بیوگان اور اسپیشل افراد کو قراندازی سے الگ کر کے فلیٹ دینے کا حکم۔ مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وفاق کا نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ فارمولا نافذ کرنے کا پلان۔ نئے فارمولے کے تحت صارفین کے امپورٹ شدہ یونٹس پر قومی ٹیرف نافذ ہوگا۔ اضافی بل پر صارفین کو ادائیگی کرنا لازم ہوگی۔ ایکسپورٹ یونٹس پر 27 روپے یونٹ ریٹ لگے گا۔ لاہور میں یورپ جیسا ٹریفک سسٹم چلے گا۔ پہلے مرحلے میں 20 اہم شاہراہوں پر جدید سسٹم لگایا جائے گا۔ جی پی او، ہائی کورٹ، ریگل، گورنر ہاؤس، کینال روڈ جنکشن شامل۔ ظفر علی روڈ، فورٹریس، جناح چوک، عسکری 10، سیکریٹریٹ، فیروزپور روڈ، مسلم ٹاؤن موڑ بھی شامل۔ زیبرا کراسنگ پر سگنل سے منسلک LED لائٹس لگیں گی۔ کابینہ سے منظوری مل گئی۔ کراچی ایئرپورٹ ناکارہ طیاروں کا قبرستان بن گیا۔ مختلف ایئر لائن کے 25 ناکارہ طیاروں میں پرندوں نے گھونسلے بنا لیے۔ ناکارہ طیارے ایئرپورٹ پر چوہے، پرندے اور دیگر جنگلی حیات کا باعث بن گئے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ ناکارہ طیاروں کو ہٹا کر جنک یارڈ خالی کیا جائے گا۔ سڈنی حملے کے ہیرو احمد کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ٹائم میگزین نے احمد کو پرسن آف دی ایئر قرار دے دیا۔ احمد نے گولیوں کی بوچھاڑ میں جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور کو دبوچا۔ احمد کے علاج کے لیے احتیاط $21 لاکھ سے تجاوز۔ دنیا بھر سے لوگوں نے احتیاط جمع کرائے۔ لاہور میں منکی پاکس کا خطرہ بڑھ گیا۔ میو ہسپتال میں 3 نئے مریضوں کی تصدیق۔ 35 سالہ صفدر، 33 سالہ طیب اور 44 سالہ تنزیلہ منکی پاکس میں مبتلا۔ مریضوں کے علاج کے لیے الگ وارڈ نہ ہونے کا انکشاف۔ مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ میں ہی زیر علاج رکھا گیا۔ امریکی صدر نے BBC کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی نشریاتی ادارے کے خلاف $10 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ ٹرمپ نے اپنے دعوے میں موقف اپنایا ہے کہ BBC نے ان کی تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نشر کیا۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف۔ شہر شہر کرسمس ٹری برقی کمکموں سے سجائے جا رہے ہیں۔ ٹوکیو، شنگھائی، تابے اور منیلا سمیت مختلف ممالک میں روشنیوں کی بہار چھا گئی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ جیت کی راہ پر گامزن۔ پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ آخری گروپ میچ میں پاکستان نے UAE کو 70 رن سے ہرا دیا۔ UAE 242 رنز ہدف کے تعاقب میں 171 رنز بنا سکا۔